Tini ang DTADC ni headquarter mane administration building of Faika. Kokung khas halkisa sikang oro subjediu tai deputy biuno tuye je scheme ni kok kesaka. Ebong lukurong ni buskang bises koira jara candidate porikha nerong ni bukhawo je bor bukhabai thangmani omono date buti kai islami mano abono tuino tinyo ko Faika. Tini ang media ni buskang ai kok saka electronics media rawa. Tini kai kagos potro tubui right hand dikha tam khaina nan kamok khaina chanan naimen ani kokno tini right hand nang bono janokha omoto vote no cancel khai rijakha amok kahamukha abon bagi leke hamba hedis authority no secondly hingga kai agi wo je bini andaro je board ni chairman Mr. Datamohan ni andaro je samosto examination nungkha porikha kha abono bo cancel khainan bagi tini ang right hand oro ko rifaika kagos rifaika ang ekjon জনপ্রতিনিধি MLA হিসাবে একাই সিউ সাহেব abono kahambe khanaka একাই bobo kaise request narka je omono cancel khaika kai chini profit busugno ba loss busugno oboni konan bage ekai ang saka je aboni bo ba ko bibino jaga bo kok kasai tongkha je abo bo ungui ma khana omti haike ungui ma khana karon jehetu oro board ni chairman sakika o ADC authority DTADC headquarter or কোনো security করে নেই একে আর তো অনেক টপ সিক্রেট কতঙ্গ ডকুমেন্টস টঙ্গ অর বিল্ডিং একে আবো সিমিনো যে আবো ইনসিকিউর বাকে ফিল হেগে বা আর চেয়ারম্যান ইন নগো যে আগর তলাবো আলাতাম সিকুর টংখাবা বাকে বড় ইনসিকিউর ফিল কারে সিকুর বিন নগো কি কথা তং তামনে পুলিশ গার্ড দাত বা অন্য কোনো সিকিউরিটি ব্যবস্থা খাইকা কোয়েশন বা কোনানি শুধু অব তিনি answer ki simia question paper bo bin nogot langai tani jaka ne rebel source tai eba confirm aw sangsai maka ka agi ni je engineering go bibino je ko porikha ni abon sheet bo bin nogono ebong same jaga no ko print no ungu hini sangsai manka ga aboni bagana ani kaise request janong na pagi tini ang siu sak na ro paika ebong bono request khaika je aboni cancel khlai di ne ta kai bo saka abono ADC authority bai top level ne authority by kok salai babne cancel finance bagi saka ang hasteni sini jara sikla no jotono no sanai ja ang je kok samani ba ang tini je authority ne je chithir mane abo thik da nor comment khalai di jodi betik tikana abong ko khaidi aka abo jahate authority siddhanto nanan khetre nongni comment abo jahate kai or samungo thepai manan mote kai abo nor comment thai kai chanai an nayo DTADC ni je image tongmani omotaisa phirogui manton ebong DTADC je government tabu je tongmani bin image kathang tongton ebong borok rongni bo khawa jeta doubt tongmani omo srai poriskar mi thangto ni no antini right and documents na ne ora phajata sir am to tabu sugoi answer ki baire rang manate khorong ni no arrest kala ya kan salaka কিন্তু বুবাগরা পাইথাং ভয়েস মেসেজ অডিও মেসেজ খাইসাকা সাকা পানাতো তলা পানাতো যারা অবাহাই খাই দংনাইনা লিগেল অ্যাকশন খাইদা গ্রাক মাজারা গনে আংকাই চিনি তাবু এটিসি হাপাংনি সিএম বো সাজার নারবাই তংতই নগো বনি পকসাপ नि बिसिंते संख्लाइखा पकसापका अबने जुदि सिकेबलि खाइतंखाय ग्राक माजारा गने नि ताबु माजारा बोले खरमनि रमजाक अबरक सिमिदा आंखना tini ta kaisa paper rikang paper cutting borika sendon portika tini 13 tarik ni paper rika je sujoi go sini khorokcha ni mum phaika bo high court ngo khayo ekakai ani kogo agibo tabu ba nga jagane loria ko jara oro kuburjak tongnai bo jespan hon bo data mohon jamaten phon ba bin board member jespan ba oino officer phon phon bin mugo e pharung nan nango ekakai borong no bo police ni aini mukhamukhi face khainani dorkar tongo tamni hinba musuk kotorma scam umane 27700 candidate satyo ko porikha tirongni je jibono tui je khela umane omo je komko gyamo ka aboni bagane request tongnai je omono tuiyei jeng khorang mati salainai omono susto babe porikha unani bagai chini sikla sikli sikit to charai rongi ভবিষ্যৎ ni bagai jeng omono khorang mati san ebong kaham ka porikha ungko omo jeng nayo eka agami dino jahate kono অরনি চাকরি সারমান ক্ষেত্রে কেব ককটি সাইমে এতই আবনি বাগাই নাং সাকা বিনি চেয়ারম্যানশিপ নি আন্ডারো যে তাবসুক পর্যন্ত জেম কংমানি পরীক্ষংমানি আবনো বাতিল খাদি হিনা তিনি আং অর রাইটেন তিনি করি ফাইতা স্যার নং আগেবো অর টিএসএফ রগবো ফ্লাইজাকা ডেপুটেশন সিপিএম বখলাকা তাই জুবই কংগ্রেস রগবো হানি অবা হাইকেন ককছিল সামুখি জাকা অবা হাই স্ক্যাম খাইমে রগনো অবা হাই
लिक खाइमारावनो गोरां माजारारि तो होनाय तिनि नंनि बबो बाहायकै खालायजानो बंनि ताबसो जरति जे गोबां मा लुकरक डेपुटेशननि माने मेमोरेन्डामनि माने कोनो खालायजा गेने कक्सि जाबाय दं ताबुनि नमखौ बाहायरवा सनि नमखौसो बर खायना खाय अब त आनि जेता दायित्व आंबन राइटेन तिनि दिफाइका खायना खाय अब अथॉरिटीनि ब्यापार खायाका आबनि मास्टर बरक माने लुकरक बरकनो फियाबला लुकन आबनि बिचार खेने शेष कक त एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारी सिस्टम त संसदीय गणतन्त्र त लुकसिक शेष कक साव का आबनि मास्टर लुकरक नदिनाय का आगामी दिन जों आ माजरा खरसानानि बागै तियार मावनाय दा सर कोनो दिनो हो आगिर हो बहाय केलेंकारी टिटिएडि हाबांनाया सोरमान आम सोमोन गेरखियाबा अ बिसिबो जेता दाबो सेबाफुलांनि दंमानि आ बिसिबो दाबो जे हाबांनो टिटिएडि हाबांनो जे नायकल दंनाय बरंनि सागाव दैसो मसिलना बागै दा अबहाय उनि गंबा कोनो आलगा सोर्सनि बिसिनि कोनो प्लान बा कोनो अबहाय हाबांनो दनाम खायना बागै दैसो मसिलना नाय अबा सर उनि गवासि अम षড়যন্ত্র খাই দামতে খাইজাকা বা কোনো করে কিছু দं আবন বগরে তা পুলিশ ভেরিফিকেশন চলি দंग এবং তিরিক তিরিকে মুং নখরি দंग হ্যাঁ একে আবনি বাগৈ ন যে অর ষড়যন্ত্র দা উই দंहा অমনি পিছনে তামো দं আবনি বাগৈ ন যারা বুথনি মেম্বার ন বা কোকা আইন दै বরং फेस খেলাইनो नांगौ आइनो बरंनो फेस खायनो नांगौ आबनि बागै बंनि मुंगो बे एफआर खायनो नांगौ बा बरंनो पुलिस बा संग्रिनो नांगौ अबका खायनो नांगौ अकंनो आं साका अकंनो तिना आंनि राइटेन डकुमेन्ट सब आं अबनो रिखातिनि अकंनो बंनो साका सर फियाबा दाबो लुकरावनो साइखनो जेता मेन बरक लम जायगा जीवन निगनो मांगरमि ना अ मेन बरंनो रमनन बागै ना तिनि आं अरो राइटेन रिखा तिनि त लिखित बाबे रिखा आगे त आं मिडिया बसखां सिमजे साव किन्तु अब त आनि कोनो डकुमेन्ट्स रिजाग्या के तिनि के आनि निजेनि पेट बेनो आनि एमएलए नि निजेनि पेट बेनो अरो दुइटा चिठी रिखा आं तिनि कायसा अंके काय इन्जिनियरिंग जे परीक्षा उमनि